ଶୁଣ ହେ ମବନ୍ତେ ଏଲିଙ୍ଗ କ୍ଷର ରାଧା ବେନି ଗୋ କ୍ଷର ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଗ ହେଲିଙ୍ଗ କ୍ଷର ରାଧା ବେନି ଗୋ କ୍ଷର ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି मामू गो आज्ञा गोटे प्रश्न कर आसीथिले मामू का बोले जाने छ राधा केतेटा घता करिथिला एनोनी राधा के जाने छ मामू जे कि एक आत्मा राधा कृष्ण नुहंती से भिन्न भिन्न रूप रेख नाही जार शून्य मंदिर विहार जे कि राधारानी को नाम के राधारानी को अंत के खोजबार लगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणना करने पारे तो राधा वाला पदरा कहे धरी जानी नहीं पारे तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ए राधा गोटे भेषा स्त्री 12-13 घटा करवा आज्ञा मैंने जे भी कही थे कि आज्ञा कही शुणी थे बोली क्या बोले जाने नील राधांकर घता चंद्रसेना बोली प्रमाण दे राधांकर घता चंद्रसेना आ गोटे गोप पूरा लप करी आज्ञा मैंने कही केते लोग कही मुझे देखी मतलब तो राधांकर घता गोटे रायण बोली कहसन राधा गोटे भेषा नारी राधा कण असतीटा राधा केवल जुनी जन्म ग्रहण नहीं करी मामू गो से अजुनी संभूता से 10-15 घाता कर मामू गो आग मामू राक्षर गोटी को जानो देख मो कति पसरा आग ताको भजे भूषण गो एसत होइले ओ मोहरा जहाँ भी हो मामू कहा के दोष देवाटा भल नहीं से पीला एक कवि मने हेन्ता थी बोली के से मने भी गाउ थी लेखु थी राधांकर घाता होचे चंद्रसेना बोली बिले कहछन देखा तो लप करा करी पूरा हितले रायण संगे परे जे चंद्रसेना सही रायण मामू गुटेटा हैं हेला राधा कना घाता रे चंद्रसेना एवं राधा महाजे मनुष्य बोले कि पुराने प्रमाण भी नहीं थिबा हेले कहू तो ठीक है आमे ओटे जहा भाव भक्ति रे ता मने गुटे नृत्य करबा लागि जे हिसाब करू छु सही परि भाव चली छ मामे डाके आगो धाक्षर गोटी को जानो देखो निर्वाण रूप को आर से नाम को भजी से दे सावित्री नायक राधा बोली करी सावित्री नायक बोले सावित्री स्वामी होते ब्रह्मा सावित्री केवल ब्रह्मा करे जुग ध्यान करी राधांकर आदि अंत पाई नहीं पाइथिले सब अच्छा रे चंद्रसेना गोटे राधार घाता हेबा का आग मामू गो कथारे कना जाने छ मामू गो एने कोई कवि मने प्रमाण करी छन का बोली गो आगो त्रैतयारे हनुमला बन्नो देखि मने विचारी आ पवन बछे आगो जानि बर देले श्री रघुपति आर तेनु ता परे मोर होइला पति जे अंग छुबा को मोर आर भार जनन होए सही रघु साय आर देथिले ताकू बर सुजन रह देथिले ताकू बर
সময়ের কথা জানিছ পিলা যেতেবেলে কে রাম লক্ষণ সীতা তুমি তো সেই লঙ্কারে ছিলে মামু গো হে রাবণ কে মারি করে ফেরবার সময় দিনে কাଣା হেতিলা সেই সীতা মাতা অন্ন পরশ ଥିଲେ সেই সময় হনুমান মনে ভাবিଥିଲା এন্তা মাতারে মই পাইতি ତାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ କିଛି ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଖାଉଥିଲି ସବୁଦିନ ଲାଗି ମୋର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ନିହେତା ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ତ ସେ ହନୁମାନର କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣି କହିଥିଲେ ବାବୁରେ ହନୁମାନ ତୁ ଯେନ କଥାଟା ଭାବିଛୁ ଏଇଟା ଏ କଥା ଏହି ଯୁଗରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେବଳ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୀତା ରାଧାର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ କିଛି ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଖାଉଥିବୁ ଆଉଥିବୁ ଆଉ ଯାଉଥିବୁ ହେଲା ମା ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ମାନୁଥିବୁ ଯେତେବେଳେ କାଣା କରୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ସେ ଗଗଷ୍ଟରୁ ଯେତେ ଗୋରସ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିକରି ଗୋରସ ରାଧାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କିଛି ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଖାଇକରି ଯାଉଥିଲେ ମାମୁ ଆଗ ମାମୁ ଗ ଆଗ କେବଳ ଭକ୍ତ ଅଟଇ ସେ ଗো সন্তোষ বলুছে মিথ্যা নহে আহে দেখো নরসিংহ পুরাণ আর তৃতীয় সাগরে কথা রয়েছে সাধু জন সুযোজন দেখ পীতাম্বর দাস রচন মামু গো তাহলে গোটে কথা পিলা গো এন্তা আমি আমার বকুଥିଲେ ବି नहीं ହେଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଲେ କରିଛନ୍ ତାଲି ତାଙ୍କଟା ବିଲେ ଅଛି ତାଲି ମାମୁ ହେଲେ ଆମ ନନେର ତ ଆସୁ ଜୁଡ଼ି ନିହେତ ଘୋଡ଼ି ନି ଭଏ କାହା କଲ କେନ୍ କଥାରେ ମୁଁ এটা ভাবিরে কহবা মানা হই আগে আমরা যে প্রশ্ন করিছন প্রশ্ন আমি দেখিছু ঠিকা বহিতে লেখা আছে বাস বাস সে কথারে কেন জানিছে গীতর তো থুই আমি বনি হয় হয় জুড়ি নি হে তাকে লগে তো গানাটা গাইনি নাই হে পারো হে জুড়ি হে তো ঘড়ি নি হে মামু কথারে কেন আছে কানা আম ননিকে দাদা মানে ফরমাইশ করে মোহরা বলি করে গো সনে মোহরা লাগি পাগল হেনা মোহরা খাবার লাগি হে মোহরা তুমি টিপর দেব মোহরা मोहरा हुए ठेकनट टाके मां मोहरा नहीं खाबर बच्चा होय लंगे मोहरा ने माग मागो मां फल जाते पहुंचू बड़ा फल पहुंचबो अच्छा 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 मां तो सब खाइचू सुनाले थका नहीं दबो अच्छे मोहरा खाई देमी हेते जानू थिबो অপেক্ষা করে নাহি কেবল অবিধান গতিরে চালি থাকে
আমার ননির দাদা আউথবে গো মামু জীবন জীবন কা বলছে গো ভাই মহারা দেই দেল আর পলস হই হেলা মোহরা মাউলে বাবু গো মোহরা কে দিয়া হেলা আগো মামু গো আজি গোটে মই সপন দেখিथिनि মামু গো কাম বলি করি আমার ননির দাদা আউথবে কা বলছিনি পিলা দিন বেলি আমি সপন কে দেখু সতে গো হেলা কাম বলি সবনে জানিছ দেখো পুতা গোলা রাতি দেখিছে সপন নাই বুঝে মন গো নাই বুঝে মন সেতবেলে মন ছন ছন নাই বুঝে মন মোর নাই বুঝে মন গোলা রাতি দেখিছে সপন গোলা রাতি দেখিছে সপন নাই বুঝে মন মোর নাই বুঝে মন पिला जेते बेला मन ने तो 10 किलो में पाखा बैठले काना ने जाने छ मामू गो आगो धरे कर्पूर बेड़ी हमर पाखा होए थेले ठिया धरे कर्पूर बेड़ी हमर पाखा होए थेले ठिया আলিঙ্গন কলে প্রাণ ধন নাই বুঝে মন মোর নাই বুঝে মন গোলা রাতি দেখিছে সপন নাই বুঝে মন মোর নাই বুঝে মন से तमर गलार माले मैं लागे मो रुछे भाली से तमर गलार माले मैं लागे मो रुछे भाली हे कि तेरा जो करिले रचन नाय बुझे मन मोर नाय बुझे मन गला राति देखिছে सपन नाय बुझे मन गो নাই बुझे मन তাহলে আমি জীবন গো আমগো তো মানে ইচ্ছা নেই যে জীবন বুদা হয় গো ইবা আজ কাই থি জীব অটো থি মা জীবন বলছো অটো থি জীব কেন অটো ইটা যে অটো থি বানাই যাও ভিডিও খাই মামু গো ই রসিয়া পিলা রসাই দেলা এই থিমা ই রসিয়া পিলা রসাই দেলা হয়ে গো মামু জানি নাই হেলা देख तो मते टच करी के मरी देला मा 11 पिला देख तो मते टच करी के मरी देला मा 11 पिला মতে টচ করি আনতে মারি দেলামা ইগার হসিলা মতে টচ করি আনতে মারি দেলানো দেবর
গো মামু গো আমি সে নারায়ণপুর মাঝি ঘর পিলা আচ্ছা 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 সে আজ্ঞা রাধা এবং ঢোলিয়া বাণীরে কৃষ্ণ প্রদান করি বলি তাহাকে সেই জগদ্দনী পার্বতী যে তাকে দ্বৈত করে বলেন দেখবার হরি সেই মা তোহলিকা রণহর তাকে কলাশ বাহার করে বলেন দেখবার হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল চলো বলে যাও যাও